पिलानी केमते छ आज हमें 12 मास रे 13 पर्व विषय रे गीत बोलिया त पाली धरिबो आज्ञा वैशाख रे पणा ज्येष्ठ रे चंदन आषाढ़ रे रथ यात्रा श्रावण रे राखी भाद्रवे गणेश आश्विन रे दुर्गा माता कार्तिके बोईत बंदाण करंती लक्ष्मी पूजी मार्गशीरे पौषे पुष पर्व माघरे शारदा दोलजात फगुनरे चैतरे राम नवमी पढ़ई तासंगे चैत नाच 12 मासे 13 जातरार कथा मने रख आहे मित वैशाख रे पणा ज्येष्ठ रे चंदन आषाढ़ रे रथ यात्रा श्रावण रे राखी भाद्रवे गणेश आश्विन रे दुर्गा माता कार्तिके बोईत बंदाण करंती लक्ष्मी पूजी मार्गशीरे पौषे पुष पर्व माघरे शारदा दोलजात फगुनरे चैतरे राम नवमी पढ़ई तासंगे चैती नाच 12 मासे 13 जातरार कथा मने रख आहे मित गीत केमती लागिला?